कौन दिन गिला पालन करत सेटाकरे आज एक भिडियोटा यह जे चलती बछरटाई कौन दिन गिला कुड़मिला पालन करता सेटा करे कुड़माली सम्भवत 8524 एटाई देला है के तो एटा हमरा देखी लेबे। ये जे पहला माघ आहे के तो पहले हमरा माघ मासले शुरू करो हमरा कर कुड़माली को नियम अनुसार किना हवे माघ मासे बचत शुरू हवे तो हमरा माघ मासले शुरू करो ए जे पहला माघ आहे पहला माघे किना आहे के पहला माघे आहे के पहला माघे ए जे आखान यात्रा हार पुन्ना आखड़ा उड़ान बाछुर दागान बेजा बिंधन गरम पूजा जाहिरा पूजा उचरेन 5 शहीद मेला जेलदा तो एटला पहला माघे हेवे के ताकर परे किना आहे के ए जे 11 माघ किना आहे के 11 माघ आहे के प्रजातंत्र दिन ताकर परे जे 13 माघे किना आहे के आहे महिपालेर जन्मदिन ताकर परे आहे 18 माघ किना आहे कुंभ महाराज मेला सिलाई पुंचा ताकर परे आहे 25 माघे आहे चानकू महातकर जन्मदिन एकर परे हमरा जब फागुन मासे तो फागुन मासे कोना किना गिला आहे पहला फागुन जेटा आहे से पहला फागुने सिजानो ताकर परे आहे के 8 फागुन आहे माय भाखी दिन ताकर परे आहे 24 फागुन ए 24 फागुन आहे बुढ़ा बापेक बिहा ताकर परे आहे 30 फागुन पद्मलोचन महातक जन्मदिन ताकर परे आहे के 12 चैत माने चैत मासटा आइलियो ए जे चैत मासटा तो चैत मासटा करे कर परे हेते के 12 चैत किना आहे 12 चैत आहे चैत बान्ने 16 चैत आहे ढाके खाड़ी धूमेल उचुरन ताले एटा हेले के एकर परे आहे के देखिले चैत मास 11 दिन गिला 22 चैत आहे रघुनाथ महातक शहीद दिन 28 चैत फलहार 29 चैत उपास जागरना 30 चैत भगदा घुरा ताकर परे आहे बैशाख मास ए जे बैशाख मासटा किना दिन खन पालन करा हेबे हमरा कर कुड़माली कर तो ए जे पहला बैशाख किना आहे के तेल हलदा 9 बैशाख आहे लक्ष्मीकांत मुत्रुआरेक जन्मदिन ताकर परे आहे 18 बैशाख किना आहे के मे दिवस 27 बैशाख ताले 27 बैशाखे किना आहे के बीज पूर्णा ताकर परे जेठ मास ए जे जेठ मासटा किना आहे के हमरा कर कुड़माली कौन दिन गिला माना हेबे के ए जे जेठ मास जेटा आइले के जेठ मासटा हमरा शुरू करबे पहला जेठे आहे किना चानकू महातर शहीद दिन ताकर परे आहे 13 जेठ आहे के रोहन 20 जेठ आहे के आमडा 21 जेठ आहे के निमडा बा हुमड़ा ताकर परे आहे 22 जेठ आहे के दाँत गिजड़ा ताकर परे आहे 23 जेठ आहे हाई भात एकर परे 23 जेठ परे ए जे 24 जेठ किना आहे कुहू भात ताकर परे आहे 25 आहे सुप महीना 26 आहे हाई शून्य 27 जेठे आहे किना मागन और 28 जेठे आहे के जाचन 28 जेठे आहे जाचन ताकर परे किना आहे 29 जेठे किना आहे के पावन एकर परे आषाढ़ मास ए जे आषाढ़ मासटा कर एबार हमरा देखबे पहला आषाढ़ किना आहे के आहे रजस्वला उचिरेन 7 दिन है किटे ताकर परे आहे 5 आषाढ़ चुआर हुलेर दिन ताकर परे आहे 7 आषाढ़ किना आहे अमाबती और 15 आषाढ़ आहे हुलेर दिन एकर परे आहे श्रावण मास या श्रावण मासे किना आहे के
এই যে শ্রাবণ মাসে, তো এই শ্রাবণ মাসটা আমরা দেখাবে এই যে একটা হয় যেটা 19 শ্রাবণ, পहिले যেটা হয় 19 শ্রাবণ। 19 শ্রাবণ কিনা হয় ক্ষুদিরাম মাহাতোর জন্মদিন। তারপরে 23 শ্রাবণ নির্মল মাহাতোকর শহীদ দিন হেকে। তারপরে 24 শ্রাবণ, 24 শ্রাবণে হয় আদি বৈস্কতা দিন। 30 শ্রাবণ, 30 শ্রাবণে হয় স্বাধীন দিন। 32 শ্রাবণে কিনা হয় বাড়ি পূজা। তাহলে এগুলা যেগুলা খয়ে সেগুলা হে চলতি বছরটাকে দিনক্ষণ হেকে। তারপরে আহে কে ভাদর মাস। ভাদর মাসে কিনা কিনা আহে কে ভাদর মাসে এই যে পয়লা ভাদর, পয়লা ভাদর কিনা আয় মনসা পূজাক পান্না করম নাচে গুজরেন। তারপরে 27 ভাদর করম এক সঞ্জত। 28 ভাদর করম পরব। 29 ভাদর করম এক পান্না বা ইন্দ পরব। 31 ভাদর ছাতা পরব। তারপরে আগে যে আশ্বিন মাস, আশ্বিন মাসে কিনা কিনা হয় 6 আশ্বিন। 6 আশ্বিনে কিনা আগে 6 আশ্বিনে হয় বিনোদ বাবুর জন্মদিন। তারপরে এক 7 আশ্বিন। 7 আশ্বিন হয় আঁকুর থাপা। 8 আশ্বিন, 8 আশ্বিন হয় ডায়ের পরব বা জিতিয়া সাইট। 9 আশ্বিন, 9 আশ্বিন কিনা হয় জিতিয়া পরবক পান্না। 13 আশ্বিন গোবিন্দ চুনারাম শহীদ দিন। 24 আশ্বিনে হয় ক্ষেত জাগান। 25 আশ্বিনে হয় দাসাই মজরা। তারপরে 30 আশ্বিনে হয় জিহুর খেরোই বাঁধা বা ডাক সাকরাত। তাহলে একর পরে হবে কার্তিক মাস। তাহলে কার্তিক মাসে শুরুটা করো। কার্তিক মাসে যে 13ই কার্তিক, 13ই কার্তিক কিনা হয় তেল দেওয়া। তারপরে 14ই কার্তিক আয়কে ঘাওয়া। 15ই কার্তিক আয় আমাস গট পূজা গায়ে জাগা। 16ই কার্তিক কিনা আয়কে 16ই কার্তিক আয় গরুয়া পূজা। 17ই কার্তিক গরু খুঁটা। 18ই কার্তিক বুড়ি বাঁধনা বা গুড়ি বাঁধনা। তারপরে 19 কার্তিক, 19 কার্তিক কিনা হেকে 19 কার্তিক হেকে কাঁটা কাড়া। এরপর পরে আঘন মাস। আঘন মাসে কিনা হেকে দিনই আঘন মাসে 30 আঘন। এই যে আঘন মাস যেটা, এই আঘন মাসটা করছে 30 আঘন। এর দিনটা কিনা আগে ডিনি সাঁকরাত টুসু থাপন। তারপরে আয় পুষ মাস। পুষ মাসটাই আহেকে পুষ মাসে কিনা আহেকে 5ই পুষ। 5ই পুষ আয় সৃষ্টিধর কেটিয়ারের জন্মদিন। 9ই পুষ কিনা আয় নির্মল মাহাতোর জন্মদিন। 26 পুষ কিনা আয় আউড়ি। 27 পুষ আয় চাউড়ি। 28 পুষ আয় বাউড়ি। আর 29 পুষে কি মকর। তাহলে মকরে আমরা ফুরালে বছরটা। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবে হ্যাঁ, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে হ্যাঁ। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ।